Mr. President, Mr. Secretary General of the United Nations, Secretary General of the League of Arab States, Assistant Secretary General for Human Rights, distinguished delegates, excellencies. Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sekretaris Jenderal Liga Negara-Negara Arab, Sekutu, Asisten Sekretaris Jenderal untuk Hak Asasi Manusia, delegasi yang terhormat, dan yang mulia. 3 months ago, after a year of deepening crisis and based on your guidance, Secretary General Ban and Secretary General El Arabi gave me a tough job. 3 bulan yang lalu, setelah 1 tahun krisis yang semakin parah, dan atas bimbingan Anda, Sekretaris Jenderal Ban dan Sekretaris Jenderal El Arabi memberi saya pekerjaan yang sulit. They asked me to lead a united effort on behalf of the United Nations and the League of Arab States to stop the violence and killing in Syria and launch a political process for a transition that meets the legitimate aspirations of the Syrian people. Mereka minta saya untuk memimpin upaya bersatu atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Liga Arab untuk menghentikan kekerasan dan pembunuhan di Suriah dan meluncurkan proses politik untuk transisi yang memenuhi aspirasi sah rakyat Suriah. Today, despite the acceptance of the 6-point plan and the deployment of a courageous mission of United Nations observers to Syria, I must be frank and confirm that the plan is not being implemented. Hari ini, terlepas dari penerimaan rencana 6 poin dan penyebaran misi perwira pengamat PBB ke Suriah, saya harus jujur dan mengonfirmasi bahwa rencana tersebut tidak dilaksanakan. Mr. President, let me pause here and express my horror and condemnation at the fact that a new massacre of tens of civilians, including children and women, was perpetrated yesterday in Al-Qubia, west of Hama. Presiden, izinkan saya berhenti sejenak di sini dan mengungkapkan bahwa kengerian dan kecaman saya atas fakta bahwa pembantaian baru terhadap puluhan warga sipil, termasuk anak-anak dan wanita, telah dilakukan kemarin di Al-Qubair sebelah barat Hama. My heart goes out to the victims and their families. This took place just 2 weeks after the massacre in Hulle that shocked the world. Hati saya tertuju pada para korban dan keluarga mereka, dan ini terjadi hanya 2 minggu setelah pembantaian di Haula yang mengejutkan dunia. Those responsible for perpetrating these crimes must be held to account. We cannot allow mass killing to become part of everyday reality in Syria. Dan mereka bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan ini harus dimintai pertanggungjawaban. Kita tidak bisa membiarkan pembunuhan massal menjadi bagian dari kenyataan sehari-hari di Suriah. As the Secretary General has clearly explained, the crisis is escalating. The violence is getting worse. The abuses are continuing. The country is becoming more polarized and more radicalized. Seperti yang telah dijelaskan dengan jelas oleh Sekretaris Jenderal, krisis sedang meningkat, kekerasan semakin parah, pelanggaran terus berlanjut, negara ini menjadi lebih terpolarisasi dan lebih radikal. And Syria's immediate neighbors are increasingly worried about the threat of spillover. Dan negara tetangga dekat Suriah semakin khawatir tentang ancaman limpahan. 9 days ago, I met President Assad in Damascus. I told him that the 6-point plan is not being implemented as it must. 9 hari yang lalu, saya bertemu Presiden Assad di Damaskus. Saya mengatakan kepadanya bahwa rencana 6 poin tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. I strongly urged him to take bold and visible steps to now radically change his military posture
and honor his commitments to the six-point plan. Dan mendesaknya untuk mengambil langkah berani dan langkah yang tidak untuk sekarang secara radikal dan secara mengubah postur militernya dan menghormati komitmennya terhadap rencana 6 poin. I urged him to make a strategic decision to change his path. Dan saya terus mendesaknya untuk membuat keputusan strategis untuk mengubah jalannya. I also made clear that his government must work with my mediation effort on behalf of both organizations that I represent. Saya juga menjelaskan bahwa pemerintahnya harus bekerja dengan upaya mediasi saya atas nama kedua organisasi yang saya wakili. President Assad believed that the main obstacle was the actions of militants. Clearly, all parties must cease violence, but equally clearly, the first responsibility lies with the government. Presiden Assad percaya bahwa kendala utama adalah tindakan militan. Jelas, semua pihak harus menghentikan kekerasan. Namun, sama jelasnya, tanggung jawab pertama terletak pada pemerintahan. Since then, shelling of cities has intensified. Government-backed militia seem to have free rein with appalling consequences. Sejak itu, penembakan di kota-kota semakin meningkat. Milisi yang didukung pemerintah tampaknya memiliki kendala bebas dengan konsekuensi yang mengerikan. Yes, some detainees have been released and agreement has been reached on the modalities for humanitarian assistance. Ya, beberapa tahanan telah dibebaskan dan kesepakatan telah dicapai mengenai modalitas bantuan kemanusiaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.